Kusikia kutoka kwa Mungu ni baraka kubwa kuliko ile baraka ambayo unayesubiria. Hakuna mtu anayeweza kusikia kutoka kwa Mungu isipokuwa awe uhusiano wake na Mungu umetokana na neno. Ikiwa uhusiano wako na Mungu umetokana na neno, basi ni lazima utasikia kutoka kwa Mungu kwa sababu ya Roho Mtakatifu anayeishi ndani yako. Kwa sababu Roho Mtakatifu huomba kupatana na Mungu kwa ajili ya watakatifu, basi anapokaa ndani yako lazima ataunganisha mawasiliano kati ya wewe na Mungu wako. Kwa hivyo hakuna mtu ambaye anaweza kuwasiliana na Mungu bila Roho Mtakatifu. Wakristo wa leo wanapoteza wakati. Wanaamini kwamba wanapoomba kwa sauti ndio wanasikiwa na Mungu. Mimi nikuulize, Kenya ina watu wangapi? Tanzania ina watu wangapi? Na mataifa mengine yana watu wangapi? Ikiwa wewe unafikiria watu wote hao wamemtegemea Mungu mmoja, ikiwa wewe una akili timamu, hauwezi piga kelele kumuomba Mungu. Lazima utatafuta njia mbadala ya kumuomba Mungu, lakini si kupiga kelele. Ikiwa naamini kwamba ukiomba kwa sauti ndio Mungu anakusikia, unapoteza wakati. Wewe jua kwamba unapoteza wakati. Nimekwambia upige mahesabu. Kenya na watu wangapi? Watu wote hao ulimwengu mzima wamemtegemea Mungu. Ikiwa naamini kwamba unapopiga kelele ndio Mungu anakusikia, acha kupoteza wakati. Utakufa maskini. Njia yoyote ambayo inatumia mwili wa mwanadamu, basi haiwezi ukufanya ukamjua Mungu. Mungu alijua kwamba hata wale ambao hawamuamini wataomba. Ikiwa atasikiza kila ambacho mwanadamu anasema, basi hakutakuwa na tofauti ya wale ambao wanampenda na wale ambao hawampendi. Ndiyo maana mwanadamu anaweza kuomba kile ambacho kinastahili, lakini kwa sababu moyo wake ni madhabahu ya shetani, lakini kwa sababu uhusiano wake na Mungu haujatokana na neno la Mungu, yale maombi yake yakawa bure. Kwa hivyo unaweza ukapiga nduru, lakini kwa sababu haumpendezi Mungu, nduru yako ikawa bure. Yeye haangalii kile ambacho unaongea. Yeye anaangalia jinsi moyo wako ulivyo. Yeye anaangalia kile ambacho kiko ndani ya moyo wako. Watu wa dini wamepoteza wale ambao wanatamani kumtumikia Mungu. Kwa sababu mtu anapopewa mic anaweza akaomba mpaka ukasema kwamba huyu mtu, huyu hata jina lake limeandikwa mbinguni. Huyu mtu kwamba huyu ndiye mtakatifu, hakuna mwingine. Lakini hivyo hivyo huyu mtu ni mwana wa shetani. Huyu mtu ni mwana wa shetani. Lakini kwa sababu anaamini kwamba watu wengi wanapoona kwamba mtu anaomba kwa sauti ya kipekee, anajua kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu. Umeharibu uzao wako kwa sababu ya maombi ya huyo mchungaji. Unasema kwamba aliitwa na Mungu. Huyo mtu aliitwa na ulimwengu. Leo hii na kufungua macho ili
uweze kumtafuta yule Mungu ambaye alikuleta ulimwengu huu. Kupiga nduru, kuomba, haimaanishi kwamba Mungu anakusikia. Kuna wengine hujasikia sauti yoyote ya maombi, lakini utawaona mbinguni, kwa sababu wao hufuata kila ambacho neno la Mungu linasema. Wewe unapiga kelele, wao wanapiga nduru. Mungu angesikiza kila mmoja, Mungu angekuwa na ugonjwa wa masikio. Mungu angesikiza kelele za wanadamu, Mungu angekuwa na ugonjwa wa masikio. Na kufungua macho leo, sikudanganyi, angesikiza kelele za wanadamu, angekuwa na ugonjwa wa masikio. Lakini kwa sababu yeye ni roho, kuna njia za kiroho za kuongea naye. Yoyote ambaye anatumia njia za kimwili kuongea na Mungu anajipotezea wakati. Watu wa dini wameharibu watu, wamepoteza watu, kwa sababu wako makanisani wanamtaja Yesu Kristo, lakini kwa ulimwengu wa kiroho wao wako na nguvu ya ulimwengu. Hasara ni wale watu ambao wako pale kanisani, lakini hawajui mambo ya kiroho ya shetani, wameenda pale kumwabudu Mungu. Hao ndio wameenda hasara. Mimi nikwambie, wewe unafanya kazi ya shetani. Sikudanganyi. Unafanya kazi ya shetani kwa sababu ya yule kiongozi wako. Yeye anapenda kutaja Yesu, Yesu, Yesu ni mwokozi wa maisha yangu, lakini yeye ni mwana wa shetani. Ona hasara aliyokupata. Kwa hivyo hakuna mtu ambaye anaweza kujua mtu aliye na roho ya ulimwengu isipokuwa Roho Mtakatifu awe yuko ndani yake. Roho wa Mungu anapokaa ndani yako, lazima utajua mema na mabaya. Lazima utajua roho ya ulimwengu na roho ya Mungu. Kwa hivyo Wakristo, umeenda hasara, kwa sababu wale wa ulimwengu wa giza, wakuu wa ulimwengu wa giza, wameiga njia za kiroho za Mungu ambazo wamepoteza watu wengi sana. Wakuu wa ulimwengu wa giza wameiga njia za kiroho za Mungu. Wakristo wamekosa kutofautisha Mungu ni yupi na shetani ni yupi. Funguka macho. Umelani uzao wako. Funguka macho. Bila hivyo utamaliza vibaya. Siku hizi kuna waombezi wengi. Kuna waombezi wengi. Kila mahali kuna waombezi. Chunga sana mwanangu. Sitaki niendelee zaidi ya hapo. Chunga sana mwanangu. Utaharibu uzao wako wote. Utaharibu uzao wako wote. Usipobadilisha, utaharibu uzao wako wote. Mbona umekimbilia miujiza? Tafuta Mungu. Tafuta njia za kiroho za kumtumikia Mungu wako, uokoe uzao wako. Bila hivyo utaleta hasara kwa ulimwengu wa kiroho. Utaleta hasara ulimwengu wa kiroho wa Mungu kwa sababu ya tamaa yako.
Mungu bado anakupenda. Ikiwa utarudia njia zake, lazima atakufuta machozi. Ikiwa utarudia njia zake, lazima atakupa nafasi tena. Maana yeye ni mwingi wa upendo. Kwa hivyo sikupanga nifundishe kitu kama hicho leo, lakini kwa sababu ya upendo nimesema leo acha nifundishe kidogo.